शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नमाज के दौरान रीह यानी हवा खारिज होने से क्या होता है? क्या हम नमाज मुकम्मल कर सकते हैं? और अगर हम जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं और हमारे पीछे 3-4 सफ़े मौजूद हैं, तब अगर हमारी हवा खारिज हो जाए या हवा खारिज होना महसूस हो तो फिर उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारी नमाज टूट जाएगी या हम सफ़े तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे? क्या हमारा वजू बरकरार रहेगा? या अगर हम दूसरों को नमाज में डिस्टर्ब ना करने की नीयत से वहीं खड़े रहे और बाद में वजू करके नमाज को मुकम्मल कर लें तो क्या हमें बाजुमात नमाज का सवाब मिलेगा? नाज़रीन गिरामी, ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में पूछने से भी हम शर्माते हैं, और फिर जब कभी हमारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो इल्म ना होने की वजह से हम अपनी नमाज खराब कर बैठते हैं, बल्कि अक्सर औकात तो हम सवाब की बजाय गुनाह ही हासिल कर लेते हैं। कुरान हकीम में 100 से ज़ायद मकामात पर नमाज का जिक्र आया है, जिनमें से 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वारद हुआ है। जब अजान होती है तो हम अपना काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ रुजू करते हैं ताकि हम नमाज अदा करके अपने गुनाहों की बख्शिश खुदावंद करीम से करवा सकें। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला इंसान की नीयत को देखता है कि वो किस नीयत से इबादत कर रहा है। नमाज जैसे अहम फरीजे की अदायगी के लिए बावजू होना और दौरान नमाज बावजू रहना निहायत ज़रूरी है। इसलिए हम वजू करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, क्योंकि वजू के बगैर नमाज अदा करना सवाब की बजाय गुनाह के ज़िम्रे में आता है। इसलिए हम जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो बावजू होते हैं। नमाज के लिए ज़रूरी है कि हम जिस जगह में नमाज अदा कर रहे हों तो उस जगह का पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे में नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। हमारा जिस्म और कपड़ों का पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। नमाज को अदा करते हुए भी हमारा वज़ू बरकरार होना ज़रूरी है। अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या जिस्म के किसी हिस्से से खून बह जाए तो ऐसी सूरत में हमारा क्या लाया अमल होना चाहिए? आइए कुछ वाक़यात और अहादीस मुबारका से मालूम करते हैं। एक दफ़ा चंद लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि किसी एक शख्स की हवा खारिज हो गई। जब हवा खारिज हुई तो उसकी बदबू सारे कमरे में फैल गई। जो लोग नमाज अदा कर रहे थे सबको मालूम पड़ गया कि हम में से किसी न किसी बंदे का वजू टूट गया है, पर इन चंद बंदों में से किसी ने यह महसूस ना होने दिया कि किसका वजू टूट गया है। उसने शर्म के मारे नमाज ना तोड़ी, बल्कि नमाज को जारी रखा। उसका पर्दा रखने के लिए ये चाहिए था कि वहाँ जो दो चार लोग नमाज अदा कर रहे थे वो सारे वजू करके दोबारा नमाज अदा करते, ताकि उस बंदे को शर्मिंदगी ना होती और नमाज को फिर से अदा किया जाता, पर नमाजियों ने ऐसा ना किया। हमारे दीन इस्लाम में भी हुक्म है कि किसी के पर्दे को जाहिर ना किया जाए जिससे उसकी दिल आजारी हो। लेकिन यहाँ सवाल दिल आजारी का नहीं है। जैसा कि हजरत अली बिन अलक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की नमाज के अंदर हवा खारिज हो जाए तो छोड़कर चला जाए और वजू करके दोबारा नमाज पढ़े। हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि नमाज में वजू टूट जाने की सूरत में अपनी जगह पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वजू करके दोबारा नमाज में शामिल होने की तरगीब दी गई है। एक और रवायत में हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे नमाज में कै नक्सीर या मजी आ जाए वो लौट कर वजू करे और जहां नमाज को छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे, लेकिन उस दरमियान में कलाम न करे। और हजरत आयशा सदीका से ही मरवी है, एक हदीस मुबारका में मुझे दौराने नमाज वजू टूट जाने की सूरत में सफ़ों से निकल कर जाने के बारे में बताया गया है। नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज में बेवजू हो जाए तो वो नाक पकड़कर अलहदा हो जाए। हदीस से वाज़िया है कि अगर कोई मुसलमान भाई बाजमात नमाज अदा कर रहा है तो उसकी हवा खारिज हो जाए, चाहे वो पहली सफ में खड़ा हो या दूसरी सफ में, उसको चाहिए कि नमाजियों से अलग हो जाए
تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہو۔ وہ دوبارہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لے۔ بعض اوقات نماز کو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو رسول کریم نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ حدیث سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سننے یا پھر بدبو آنے سے معلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی سونگھی ہو۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم کی حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے پر آپ شرم کے مارے کسی کو ظاہر نہ ہونے دیں تو ایسی حالت میں اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر نمازیوں سے پیچھے ہو جائیں کہ میرے ناک سے خون بہ رہا ہے۔ دوسرے سب یہ سمجھیں گے کہ اس کے خون بہنے سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ اس سے اس بندے کی بھی عزت رہ جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، قے آنے، یہ سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ان کے ناک یا جسم کے کسی حصے سے خون بہتا رہتا ہے، شوگر کی وجہ سے پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اگر ابھی وضو کیا ہی ہے اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کو قے آ گیا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ریح کا تقاضا ہو تو ریح کو بامشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کی بجائے ریح کو قابو کر کے نماز مکمل کر لینا بہتر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کریم، اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر فرد کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کو نبی کریم سے بے حد محبت اور ان کا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔